Alors, نبداو على بركة الله. جيومتري دون ليسباس. نحاولوا نديروا البروغرام في 5 جور. نورمالمون ديما تعطي على 3 بوان. الوغ نضمنوا على 3 بوان. درت واحد الاناليز تاع الداتا، حللت لي زيكزامان من 2015 2025. الوغ انتم تلاحظوا بانه كاين دي كيسيون 100% اللي تحطوا، ما يمكنش نبنيو حنا ليكزارسيس بلا دي كيسيون. وغاديين باغ اكزومبل ليكواسيون كارتيزيان دي بلان، ستفير ضروري، بوزيسيون ريلاتيف، برودوي فيكتوريال 14 مره تحت سيغ 17 يعني 80%. الوغ كاين عاوتاني هنا مثلا واحد الكيسيون تحطات جوج مرات، كيسيون خطيره نتاع حطوا سفير لي فيني بار ان ديامتر، كاين تحطات في 2015 انولي، تحطات في 2019 غاتراباج. يعني سي عارف فاش يحطوها، مي كلشي غادي نديرو ان شاء الله. نعطيكم لي زاستيوس كومون ريديجي يعني ولا روسيت باش تسهل عليك الخدمه، لان الوقت ما بقاش بزاف، والوقت خص الحلول الفيزيك ولي اس في تي ولي زوت ماتيير. المطرح واخا تيقول لك صعبوا، مي راه الانماط كاين عندنا واحد الكادر دو ريفيرونس راه ديما خصنا نحافظوا عليه. ما كاينش تقليع، الامور واضحه. كنتي عيان باقي ما بديتي، ما عندكش معلومات، الامور غادي تبقى معايا، غادي يجيب لك شي لاصق. كنتي واعر غتعلم الريداكسيون، وغادي تعلم كيفاش تحل هذوك لي كيسيون اللي غارمون فاش يتحطوا. اي بون كوراج. الوغ اول حاجه خصك تكون عارف هي لي كوردوني دان فيكتور ا بي. بيان سور شفتيها من الكوليج، كل عام تشوفها، ديما تنديرو الاخر ناقص الاول. الوغ نديرو ابليكاسيون ديريكت تاع دي كيسيون اللي شفنا، يعني كومون ديتيرميني لي كوردوني دان فيكتور، وكومون كالكولي لو برودوي فيكتوريال وليكواسيون كارتيزيان دي بلان. الوغ كما تشوفوا معايا هنا، شوفوا اكزومبل تاع ناسيونال 2019 نورمال. Alors, attends les points A, le coordonnée 1, -1, -1, P0, -2, 1, et C, 1, -2, 0. Donc, c'est démontré que AP vectoriel AC égale I plus J plus K. On va à 0, 175. Alors, je trouve qu'il vient de là, bien sûr. On va dire les coordonnées de AP et AC. Alors, la première question, qu'est-ce qu'il dit? Montrer que AP vectoriel AC égale à I plus J plus K. Alors, la question, 0, 175. Étape 1, il faut déterminer les coordonnées de AP. Alors, dans le tour, lorsque on A ou P ou C, les coordonnées à K, c'est vraiment le tour. Alors A, 1, -1, -1, B, 0, -2, 1, et C, 1, -2, 0. Donc, les coordonnées du vecteur AP, c'est 0, -1, -2, -1, 1, -1. Implique, vecteur AP, 0, -1 c'est -1, -2, -1 c'est plus 1, donc c'est -1, 1, -1 c'est 1 plus 1 égale à 2. De même, vecteur AC, c'est xt moins xa, 1, -1, -2, -1, 0, -1. Implique que AC, 1, -1 c'est 0, -2, -1 c'est plus 1, donc c'est -1, 0, -1 c'est 1. étape 1 سالت. Alors, on نبداو تنربحوا النقط. اول حاجه هو البرودوي فيكتوريال. بيان سور هما تعرفوا في الغالب دي بوين ا بي سي اللي خص انت تلقى لي كوردوني تاع الفيكتور ا بي و سي تحسب البرودوي فيكتوريال. داكشي اللي درنا في ليطاب الاولى، كومون ديتيرميني لي كوردوني دان فيكتور. الوغ باش نلقاو البرودوي فيكتوريال امور سهله. الوغ غنحط يعني لي كوردوني على الطول هكذا. الوغ وتنكتب هاد لي ميني ديتيرمينون فوا اي موان هاد الموان خطيره جدا، بزاف تاع تنساوها، ردوا مع البال. هاد الموان راكم في الريغل قاعده. الوغ موان ديتيرمينون فوا جي بلس déterminant fois K. Alors, comment déterminer les déterminants? Pour trouver le mini déterminant de I, il faut cacher la ligne de x prime. Il est I normalement. Si vous prenez y, z, y prime, z prime, on va avoir déterminant de De même, j'ai une dire j, une dire j, alors je vais regarder la ligne de j, et prenez x, z, on va dire x, z, x prime, z prime, on va dire k, on va dire z, x, y, x prime, y prime. Alors, déterminant bien sûr, parce qu'il rappelle, j'ai la règle de gamma, a fois t moins b fois c. On a ce petit produit vectoriel. Alors, AP vectoriel AC égale les mini déterminants I, on va débrouiller, moins J plus K. Alors, pour trouver le déterminant de I, dans les coordonnées de I, on va prendre moins 1, 2, moins 1, 1. Mais c'est J, alors il y a la ligne de J, on va prendre moins 1, 2, 0, 1. De même pour K, on va prendre moins 1, et 0, moins 1, la règle de gamma égale. Alors, moins 1 fois 1, moins 2 fois moins 1 fois I, 1 fois 1 fois moins 1, moins 0 fois 2, J, plus moins 1 fois moins 1, moins 1 fois 0, K, égale. Alors, moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 2 fois moins 1, c'est plus 2, plus 2, moins 1, c'est 1. Donc, il y a 1 fois I. Alors, maintenant, moins 1 fois 1, il y a moins 1, 0 fois 2, c'est 0, donc c'est moins 1, mais moins, il y a plus 1, plus 1, J, non, d'accord, moins 1 fois moins 1, c'est 1, moins 1 fois 0, c'est 0, donc c'est plus 1, K. Donc, égal à I plus J plus K. 0,75. Hop. Maintenant, la question t'a déterminé l'équation cartésienne du plan P. Normalement, il y a des exercices nationalité. Le vecteur normal, soit un vecteur normal de coordonnées A, B, C, de couleurs différentes, on va voir. Tu veux déterminer l'équation cartésienne du plan P, tel que N, le vecteur normal. En passant par un point. Là, le point A appartient au plan. Les briques d'abord, les coefficients les coordonnées ديال
ديال الفيكتور نورمال راه هما لي كوفيسيون اللي تيكون هنا ax plus by plus cz plus هاد t égale à 0 وهاد t هي اللي غادي نلقاو بهاديك البوان اللي appartient للبلان بي. Alors la deuxième question, déterminer l'équation cartésienne du plan APC. Alors la méthode, on sait que AP vectoriel AC, la première question, 1 ou le coefficient de I, 1 coefficient de J, 1 coefficient de K. Et bien, je vais dire au plan, le plan, tu fais les points AP, AC, donc on a 3 points APC, plan APC. Donc, l'équation cartésienne du plan APC s'écrit, on dirait, 1x plus coefficient de J, 1y plus 1 fois z plus 1 de t égale à 0. Alors, تفكروا بانه لي كودوني ديال ابي فيكتوريال اصل هي فيكتور نورمال، هاد لي كودوني هما لي كوفيسيون اللي اكس واي زد. هاد تي غادي نستعملو خطه تكتيكيه 17 هو غادي شي بوان كي ابارتيان او بلون ا بي سي. عندنا 3 بوان سميتو ا بي سي، ناخذ شي بوان ا باغ اكزومبل ولا بي ولا سي كانوا يعطونا ميم ريزولتا. الوغ بويسك ا دو كوردوني 1 moins 1 moins 1 appartient au plan APC, c'est-à-dire on dit x1 y moins 1 z moins 1. Donc 1 fois 1 plus 1 fois moins 1 plus 1 fois moins 1 plus t égale à 0 implique que 1 moins 1 plus t égale à 0 implique que moins 1 plus t égale à 0 implique que t égale à 1. C'est la négative. Conclusion. L'équation cartésienne du plan APC est x plus y plus z plus 1 égale à 0 APC. على نصيص على بيليا